ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयते। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलयति जकृवातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। तृतीय अध्याय उद्धव उवाच शुण विदुर मो वचन धरी न पारि खेदमन से रामकृष्ण एक रथे मिलिले अर्कुर संगते। माता पितांकर कुशल पुछन्ति राम आदि मूल कंस को दृष्टि रे संहारी मंचा उपरु केश धरी तले पकाई रोष घरे मृत पिंड को आश्वासिले। तहु ब्राह्मण घर जाई सकल विद्या शिक्षा पाई गुरु दक्षिणा अर्थे पुणी जमर घरु पुत्र आणी गुरु कामिनी तोष करी पुणी मिलिले निज पुरी। भीष्मंक दुहिता को हरि कुंडी नगर रे विजय करी गंधर्व वृत्ति आचरिले बड़े से कन्या को हरिले। सुगाळ मधु सिंह जने स्वभावे हरई तेसने कौशलपुर रे नरहरि शपथ षण्ड वध करी कन्या लभिले नंदबाळ जिणी सकल शत्रुबळ। सत्य भामार बोले पुणी नंदन भनु चक्रवाणी बड़े हरिले परिजात लीलाय जिणी सचिनाथ पुरे स्थापिले वृक्ष नेई पत्नी को प्रिय भाव वही गरुड़े वसी भाव ग्राही नारकासुर पुरे जाई देखिले ताहार भुवन तेजे किए जिणीछि गगन चक्रे ताहार मुंडे हाणी तेज प्रसरे धरणी बोलई कलु पुत्र नाश धरणी बचन विश्वास। नारका पुत्र को मुरारी ताराज्य अभिषेक करी नारकांतपुरे हरि कोटि कंदर्प रूप धरी। कन्या देखी काम भोले चाहन्ति नयन निरोले 16,000 शताधिक पुष्प बरसी अतिरेक हरि को बरिले सकले मंगल शुभ लग्न वेले। ताहाकु निज पुरे आनी एक मुहूर्त चक्रवाणी विवाह कले वेद मते शुण तांक पुत्र जेते। 10 कुमार कन्या एक आत्मा सदृश रूप रेख कालद मन जरासंधे साल समाप्त पुररुधे। ताहांक निज तेज नासी सुजन बंध विकासी संबल द्युबिंद वानर स्वर उलूल बाणासुर। से दंत वज्र आदि करी ताहाकु संग्राम सहारी एवे तो ज्येष्ठ भ्राता सुते अनेक नृपति समते। संगते निज बल घेनी चरणे कंपे वेदिनी मिलिले कुरुक्षेत्र मध्ये जिणी भुंजिवे मही जुधे। कर्ण शकुनी दुशासन स्वभाव दुष्ट 3 जन
ୟାଙ୍କୁ କରିଣ ବିଶ୍ୱାସ ଏଣେ ହୋଇଲେ ଅର୍ଦ୍ଧାୟୁଷ ଦେଖ ପଡ଼ିଲେ ରଣ ମଧ୍ୟେ ମୃଡ଼ ଧର୍ମ ଦୋଷ ବାଦେ ଶୁଣ ବିଦୁର କହୁ ତୋତେ ଶୁଣି ଭାଳିଲା ଆତ୍ମାଗତେ ଏ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ କୁରୁଗଣ ମରଣେ ଅନେକ ରାଜନ ଭାରା ନିବାର ଅର୍ଥେ ମହି ସଂସାରେ ଅଳପ ମଣଇ ଏଣେ ମୋହର ଯଦୁବଂଶ ହେମନ୍ତ ଭାରା ଅବଶେଷ ମଦେ ଅରୁଣ ଚକ୍ଷୁ କୋପେ ସର୍ବେ ମରିବେ ବିପ୍ରଶାପେ ଏଣେ ନ ମଲେ ନ ମରନ୍ତି ହେମନ୍ତ ଯୋଗ ମାୟା ଚିନ୍ତି ହେମନ୍ତ ମନେ ଚିତା କରି ଧର୍ମ ସୁତକୁ ନରହରି ବନ୍ଧୁ ସୁଦୟଙ୍କ ମଧ୍ୟେ କୃଷ୍ଣ ଥାପିଲେ ରାଜପଦେ ଉତ୍ତରା ଗର୍ଭ କୁରୁବଂଶ କୃଷ୍ଣ ରଖିଲେ ଅବଶେଷ ପରୀକ୍ଷିତକୁ କରି ରକ୍ଷା ଧର୍ମନନ୍ଦନ ଦେଲେ ଦୀକ୍ଷା ଜ୍ଞାତି ମରଣ ଦୋଷ ନାଶେ ଧର୍ମନନ୍ଦନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସେ ସର୍ବ ସମ୍ପଦ ସୁସମ୍ପଦି କରାଇ ତିନି ଅଶ୍ୱମେଧି ଆପଣ ନିଜେ ପୁରେ ଯାଇ ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ବେଦ ମତେ କୃଷ୍ଣ ଆଚରିଲେ ଜଗତେ ନାରୀଙ୍କ ମନ କୃଷ୍ଣ ମୋହି ଗୃହର ଚିତେ ଗୃହେ ଯାଇ ଯେ ଧର୍ମ କରେ ପରଲୋକେ କୃଷ୍ଣ ଥାପିଲେ ଅତିରେକେ ହେମନ୍ତେ ବହୁତ ବରଷେ କ୍ରୀଡ଼ିଲେ ଗୃହାଶ୍ରମ ଆସେ କର୍ମ ଦିନେ କାମେ ପଡ଼ି ଦେବ ମାୟାରେ ସୁଖ ଲୋଡ଼ି ପୁରୁଷ କର୍ମର ଅଧୀନ ଯୋଗେଶ୍ୱର କୁଜେ ଗହନ ସେ ହରି ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କରି ନିଜ ସୁତଙ୍କ ମନ ହରି ସେ ପୁତ୍ରେ କ୍ରୀଡ଼ା ରସବନେ କୋପେ ଚିନ୍ତିଲେ ବିପ୍ରମନେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସାପ ପାଇ ପୁରୀ ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଖିଲେ ବିସ୍ତାରୀ କୃଷ୍ଣ ବଚନ ଶାନ୍ତି ଅର୍ଥେ ପ୍ରଭାସେ ମିଳିଲେ ସମସ୍ତେ ସେ ଜଳେ ସାରିଲେ ସ୍ନାନ ପିତୃତର୍ପଣ ପିଣ୍ଡଦାନ ପୂଜିଲେ ଦେବ ଋଷିଗଣ ଦାନେ ସନ୍ତୋଷିଲେ ରାବଣ ତିଳର ଯତ ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବଚନ କୋମଳ ଦୀନ ରଥ କୁଞ୍ଜର ଅଶ୍ୱଦାନ ଧରଣୀ ତୁଲେ କନ୍ୟାମାନ ଅମ୍ନେ ସହିତ ନାନା ରସେ ବିପକୁ ଭୁଞ୍ଜାଇ ହରସେ ଏମନ୍ତେ ଯଦୁ ଭୋଜଗଣ ଗୋପ୍ରିୟେ ଗୋବିପ୍ରେ ସେବା ତାଙ୍କ ମନ ସ୍ୱଭାବେ କରି ଉପବାସ ରାତ୍ର ବଞ୍ଚିଲେ କରି ରାସ ଏ ଯଦୁ ବଂଶର ଚରଣେ ସୁଜନେ ଭଜନୁ କ୍ଷଣେ ହୋଇଲେ କୃଷ୍ଣର ବିଶ୍ୱାସ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ
इति श्री महाभागवते महापुराणे परमहंसं सहितं वैशाखं तृतीयस्कन्धे विदुर उद्धव संवादः नाम तृतीयोऽध्यायः।